अथ श्री विभीषणकृतम् आपदुद्धारक श्री हनुमत्स्तोत्रम्। श्री हनुमते नमः। अस्य श्री हनुमत्स्तोत्र महामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जनिलमतो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन्नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारिग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्तागतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्रचोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं सस्वारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा नात्र कार्या विचारणा। श्री हनुमते नमः। अस्य श्री हनुमत्स्तोत्र महामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जनिलमतो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन्नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारिग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्तागतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्रचोरभीषणकानने
महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं सस्वारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा नात्र कार्या विचारणा। श्री हनुमते नमः। अस्य श्री हनुमत्स्तोत्र महामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रु मुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जनिलमतो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन्नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारिग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्तागतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्रचोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं सस्वारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा नात्र कार्या विचारणा। श्री हनुमते नमः। अस्य श्री हनुमत्स्तोत्र महामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रु मुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जनिलमतो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु
मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन्नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारिग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्तागतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्रचोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं सस्वारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा नात्र कार्या विचारणा। श्री हनुमते नमः। अस्य श्री हनुमत्स्तोत्र महामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। ध्यानं चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जनिलमतो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन्नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारिग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्तागतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्रचोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं सस्वारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा नात्र कार्या विचारणा। श्री हनुमते नमः। अस्य श्री हनुमत्स्तोत्र महामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः
अनुष्टुप् छन्दः हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जनिलमतो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन्नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारिग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्तागतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्रचोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामित तेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं सस्वारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा नात्र कार्या विचारणा। श्री हनुमते नमः। अस्य श्री हनुमत्स्तोत्र महामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जनिलमतो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन्नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारिग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्तागतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्रचोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः।
कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं सस्वारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमते नमः। अस्य श्री हनुमत्स्तोत्रमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जनिलमतो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन्नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते आधिव्याधिमहामारिग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्तागतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्रचोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्पदलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं सस्वारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा